أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أبا الإسلام دين برو انترناشونال كان إن شاء الله تعالى قبل 11 mois 2018 Libreville Gabon Abelmanka Bakars Dixangare téléphone 00 241 07 24 86 86 Ligne Niningali Ani Jabi Kene Sigilenye Dina Baro International Sanfe Enafo Donto la Betebe Chugomina Inshallah Ta'ala Mayin Alafe Niningali Munu Sorola Ambulo Koro Ni Watina Inshallah Ni alaka jen oye Niningaluye Munu Mbena Jabi Ka Nini Allah Subhanahu wa Ta'ala Fe Aka Ajabu Noko Yenene Au Bela Jeleng Ka alaka shitana sembo abare mbela jelena nala sona amina nyiningali bisaba ani woro ore jabi ni aresrewan non kono ka nyina ala fe alaka shitana yoroma jen kabo ona kala kambe esawabo insha Allah amina nyiningali damne jene baro numero 1 sanfe ambal mado sigiro bena Congo Brazza ako mogo min be no ni sumaya gele bana imene ena fo sumaya bana palu bana ingele la kosobe fokata se seli clef lab kela ema o seli bana gele afe o yala ko seli no juru be sara tuko dumena ama fo ambal make ko o ye farati kosobe mimi nyina fe o de ka tube ka ta Allah subhanahu wa ta'ala ma kabo ni baraina mogo fe ka baraini bana mana gele ya eteseli awati kono tube be nyina tigi fe ka singa ta Allah subhanahu wa ta'ala ma sawu jurumu badido foite la hali foite no min ga mogo bali ko e kana seli fana tara so ay wati min di muso mun ko kana seli o kono hal ni bi kele kene kan kisebe ka shuru seli tebla o kama hal ni bul torado seli tebla hal nasr la ebe jugo ko wali jugo bi ko seli tebla bana mana gele to go islamiya ko ma nan to saka joka seli on ka sika seli nan saka sika selam ka daka seli ni bela jele majira ka ko foi manga kana bana foi te no mimbe ato mogo ka seli retard fo kata seli juru e klefla juru gele ela e karo ka foko o e bare min namay amay na la fe ala ka yafanga jurumuma kay am ka nyini mogo fe munun ka barado ka tubi ka tala man kala jurum ya fadeli ka bo ala nga aseli be sara don mogo do fona nyongo do ko sara li re tala sabu atibe jetune mogo e mogo mi seli delese mi e seli e katui o ko hal na ya sara ko atena fansoro la do ya jira ka foko abe sara ngana be sara ina fo abe sara par ordre ina fo fajiri be seri ka ko seli fananye ka soro ka lanza seli fana seri ka soro ka lanza la seri ka soro ka fitiri seri ka safo seri ebe kle kelen ta seri ka ba o normalo o tugo ka kla kle flana fene ta seri o tugo kelena amma ni Allah subhanahu wa ta'ala fa ala kan ga jurumu bilajele ya fa ala kana to inshallah ta'ala shitana ka se nina awla kumashila amina ngali flana groupe dina baro numero 1 sans fait toujours amalma do ngali ke ambalma kebe ngali ke ton kabo Congo Brazza akoya la bebe mogoka ibali make eni mime fa kelena ko demuso furuwa eni mogo mbe fala ma ote bala o demuso yala ebe o furuli be e sharia kono wa ama fo o furuli ote be togo sila ibali make awbe falao ube awe bani faere de lawo ube awe fa dron de lawo ademso furulite be o tugo kele no fene e balma muso eni minte fala wali awe fala o demso furuli o tebe ena fo Allah subhanahu wa ta'ala o fo awnye ko jeya aba fo awnya insha Allah ta'ala wa banatul akhi wa banatul ukhti demus denkew au balmake demso ko furuli tebe o ye haramu ye o bela muso fene demso o fene furuli awma haramu ye asrola balmayan sorola sinjila o balmayan sorola fa kote la sorola ba kote la asrola efon fena e kado e balma den furuli o tebe e sharia kono na inshallah ta'ala la kambe sawaboma mbade islamo amena groupe dina baro numéro 1 quand toujours question numéro 3 ambalma do nyiningali ke ako mo min tare balma do fe kata bo ala kata ziyara ke kata bo atigi fe no fulila par exemple etara kleke rola aseli kuma nana ngaladala ebe sel ermina ya soro uluka seli eri ulun sel fanas yani sel kuma sera lube tamin ulube sel kuma mina ani ekas ebe della sel ermina ebe sel ka konlu nyefe etaro mu fe yala ni eka er koran sel ebe sel kuma de lawa wali ebe sike kulu kono ko ka seli o ka watila ame minyini o de fle seli koni ka ke a er folola o na fankabu ngani etara mu o de fe
ena fala kira fanya alayhi salam ni tara mo fe e kana bla o nyefe ka seli fono e jendima ni tara mo fe e kana bla o nyefe ka seli diriger foni o e jendima o misale ba jira ka fofne ni tara mo fe toujours bonyani karama do kama en tant que olu be seli hermina oh o be seli kono toujours donc minni na effet pour ne pas que o kana na jete mina ko ibe ka ke kuma be dine donga temulu kan akana na nyuguna do aw ni nyonte o kana na togo do fo ima en tant que olu be seli multi hakemina misale la do be lanzala seli jamano to wote keleni e na fo gabo libreville misiri do be lanzala seli 15h30 deux repas seli 15h40 deux repas seli 45 deux repas seli fo 16h pile on a sur la misalera mo mi be seli le lanzara seli 15h45 o edello la etara mo do fe e asoro ulu be sigi ka 16h pile kono otuma be nyine fe ebe wo kono awe seli kenyo gon fe ori chekai parce que d'autres ka familiarité kelenye abe area abe ere kono toujours meni etara mo mu fe e ulu sigilento aka uli ke ga tapita ke ka sel damne ko ulu sigilento kuma dola abe se kana ni nyuguna do aw ni nyogonche no ma jete mena ka fo ibe ka ke kuma be dina do ngate mulukan abe se kana ni fendo e ka soro aw bela jele me ere kono déjà donc inshallah o donkele awbe anta meneya donc afoko be sigide fo ka sel ere bampeo mana abine fe te sel kon reta do kama mais e ba no milti duru wali milti hakem mawni nyogonche e de lamina no be minke inshallah e bol le fe awbe ere kono awka seli ke nyogon fe wori chekay inshallah taala ala kambe e sawaboma amena inshallah ambalma doka nyiningali fneflen yitu no nyiningali numéro nanay groupe de numéro 1 ça fait toujours abe afoko mamimbe no naka nyina kacha kujugu selila abe imamun kofe yani fo kumadola abe sujuru yere bi ka ko imamunye wala abe kun korota ka bo sujuru la ka ko imamunye aleka nyina kacha kujugu seli kononana ako yala ko tigi o ka ko be tugo dumena ama fo emi amese kana Allah subhanahu wa ta'ala kuma do fo suratul mu'minun ko na ko ba'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ako قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ako mu'minu kuna jala ma kuna jalon liman bawra ko de mo munu ma falelo ka seli kono munu besra ala nyo ka seli kono munu concentré le mo ka seli kono nana ni yay mo be mo be ete me brika ko imam nyefe wali mo be korota ka ko imam nye wali ebe filila ebe nyina ka seli kono la khalafla adobe mo dobe ulu nyina le me be sello hakliti hakli be fanware fo be sella selire to bulu dala dobe o te concentré selire la abada o be sella hakli be rochamo be so wonyina be taya tinima o ye do kala khale do kala khale abe kuma banana madu do abe kun waswasu o tigita be o be kum bana o mana o tigise ko yemi aboke ngam mo go bintate o ye fo ere de be nyina te ka soro waswasu banati ila e ka do ka fo ko mi mala se mo mo concentration baliade atigite concentrer seli kono ala du mi fere fo nyano o la mi fene na kololo do bola aba fo tugo mi fo ko fa wailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahun ako bonen nyangata be seli ke bago ye mamunum be non ni o te no nyina le mo kaselu ko nyina le me tugo mena o be sel négliger o te sel bonya o te sel do dala natigi jora sella be ruku model do ke min kadai ruku te matrafa sujuru fine o te matrafa donc e kado ka foko ala yani mizangardi ken imo modelu munu be no nena soro la klonge bago do sella o te concentré sella o te ruku bunya o te sujuru bunya men mi ta ko ne bana ko ne banai ala ka kenya dan islamo be nyin waso so bana do inshallah tiki be auzu billahi foli chaya ne ya do ka fwati be filifi sella be auzu billahi minash shaitanir rajim foli chaya wasu be sega ke mena ko bolola e kado ka foko an ka concentrer sella o de nyina an fe kujugu ni mami fene be no ni e ten turu dugu maka ko imamunye ko fe yado ko imam tema da dugu ma folo e bi korota ka imamu kono abeta ten turu wasro ka ten turu nyon fe sino ni to e ka imamu kono e masegin kana ka imamu ko de ka selbe chakama wali imamu ma ten korota ka bo dugu ma folo e kun korota e aso imamu ma kun korota folo e bi kosege ka tay ten turu dugu ma toujours wala ka sujuru be ke fo saba me bala tima kabla tima ngani e ma kosege tun kata ten turu fo e sigile to
k'a fɔ ko imam bɛna wuli kana e sɔrɔ yan n'o kɛra dɔrɔn e ka seli bɛ tiɲɛ halisa ala k'an bɛ e sababu ma ala k'an kɛ selikɛbaga ɲumanw ye a man balima fɔ ni ɲininkali in na ɲininkali duurunan an balima bɛ ɲininkali kɛ k'a fɔ ko yala dɛnɛndonya sun ni alamisa sun e maa min ka baara ye o ye ko ni e bɛ voye sira fɛ ko yala ko bɛ bɛn e ka o sun nin fɛnɛ kɛ wa an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ a k'a faamuya ko ɲuman nɔgɔya an ye o de filɛ k'a fɔ sun tɛ haramu ye voyage kɛla bolo sunkalo sun don wa nafila sun don wa sun ma kɛ haramu ye ala kɔni ye permission de di silamɛw ma k'a fɔ ko voyage ye sɛgɛn voyage ye degun ye ala ye nɔgɔyali k'an ye k'an ma wajibiya ka sun n'an bɛ voyage sira la hali ni sunkalo de don ni a ye permission d'an ma ne y'a dɔn k'a fɔ sun bɛ gɛlɛya ma ko i bɛ se ka sun tigɛ mais a ma fɔ ko n'i ye sun don ko haramu de don kira ka waati la alayhi salatu wasalam kira na sahabaw ye taama dɔ kɛ jamakulu kun kɛra fila ye dɔw bɛ sun na dɔw tɛ sun na k'a sɔrɔ bɛ taama sira la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko ni e ye sun na e ye ko ɲuman kɛ n'i ye sun fɛnɛ tigɛ e ka dɔn ko sariya fɛnɛ ye diɲɛ de ma ko i bɛ se ka sun tigɛ o ye farida sun yɛrɛ ye surtout nafila fɛnɛ de don donc e y'a dɔn ko i bɛ se k'a don a don basi t'a la ne yɛrɛ fɛnɛ y'a dɔn ko i tɛ se k'a don i b'a to yen sariya y'a fila bɛɛ lajɛlen daga anw ye basi t'a fila si la ala k'an bɛ sababu ma question numéro 6 dina baro numéro 1 sanfɛ an b'a de bɛ ɲininkali kɛ a ko nin ye n'an ye question faamuya a bɛ komi nin ye du dɔ ka kibariya ye dutigi terikɛ dɔ bɛ ale la ani a muso dutigi muso fɛnɛ ani a denw fɛnɛ bɛ o kɔrɔ ye denkɛw ni denmuso mais dutigi ni yani a terikɛ o nana ɲɛbɔ dutigi a denmuso fɛ furu la inshallah ɲininkali sera ma cogo min ko fo ka taa se o tun bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sababu ma o ta in kɔnɔna na ka na se dutigi yɛrɛ fatula donc k'a sɔrɔ a terikɛ o tun bɛ a denmuso in nɔfɛ furu la ko fo o tun bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ bon ala k'an bɛ sababu ma o yɔrɔ in na sisan muso in kɔni ka firiya balen terikɛ in labana a tun bɛ denmuso min kɔ a yira a labana k'o to yen a ɲɛbɔla denmuso ba yɛrɛ fɛ a terikɛ min fatula o muso in yɛrɛ fɛ furu la k'o kɔni kɛra sababu sa muso in a denw kɔni imposera o ma sɔn ko karisa tun bɛ e den nɔfɛ a nana ɲɛbɔ den na ka ɲɛsin e yɛrɛ ma e min y'anw ba ye an tɛ se ka jɛnɛ e ka fura ma o kɔni kɛra mankan ye ka kɛ problème ye fo kana se furu in kɔni karabala ka kɛ ba kɔni furula cɛ in ma o habitela du yɛrɛ kɔnɔ ye e n'a fɔ ko du caman tun bɛ cɛ in bolo kuma in a ka jan kosɛbɛ nka an bɛ se ka min fɔ nin kɔnɔna na o de ye ɲininkali question in na an y'a sɔrɔ question de don minnu ni a jaabili bɛna gɛlɛya anw ma publiquement parce que a bɛ na gɛlɛya anw ka nin question in jaabi public ka da kan fɛn dɔw b'a kɔnɔ n ye kuma ɲɛfɔ na cogo na kuma ka jan kosɛbɛ inshallah an balimamuso ye tan ta a y'a ɲɛfɔ kosɛbɛ kosɛbɛ nka a ka jan dɔɔni o la an ye fɛn dɔw jateminɛ a la minnu mako bɛ ɲininkali dɔw la ani jaabi dɔw la parce que mɔgɔ minnu y'ale bila ka question in kɛ a ka kan olu tigi yɔrɔ an n'u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ se k'an wele appel direct la ka kuma ɲɛfɔ anw ɲɛna n'an ye minnu faamuya an b'o question k'o la direct o bɛ anw jaabi o question na an k'o yɔrɔ dɔw faamuya ka sɔrɔ ka kuma dɔw jaabi a kɔnɔ parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ ni an m'olu woloma k'olu kisɛ yɛrɛ dɔn kosɛbɛ n'an ye da don a la a bɛ sɔn ka kɛ problème ye yɔrɔ dɔw la parce que n'an kumana e ka dɔn kumakan ninnu bɛ taga diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na kuma in bɛ se ka se a tigi yɛrɛ ma a bɛ se ka se ko tigi ma fɛn dɔw bɛ se ka k'a kɔnɔ a bɛ se k'a fɔ nɔ nin ko in bɛ nin cogo in de la nin bɛ nin cogo in de la parce que o ye ɲininkali lase an ba in ma cogo min na k'a ka lase an ma k'a jira k'a fɔ ko fa terikɛ ni fa denmuso in kun bɛ bɔ o n'a ɲɔgɔn na n'a fɔra ko ka bɔ cɛ ni muso ka bɔ a kuma in a laɲini kɔ a kɔrɔ ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ o n'a ɲɔgɔnw filɛ an t'olu kɔrɔ dɔn o tun bɛ bɔ cogo jumɛn de la yala o tun bɛ jɛnɛya sira kan wa ala ka yafa ma ala ka yani an n'o kisi ka bɔ o ma o tun bɛ bɔ cogo jumɛn na bon o dun ye fɛn ye fɛnɛ n'a yɛrɛ o sira fɛnɛ de don sariya kɔnɔna na fo ka taa sɔrɔ vraiment prévu jɔlen b'o la kosɛbɛ a ka taa ye k'a fɔ ko denmuso in ni fa terikɛ in tun bɛ bɔ n'a sɔrɔla ka taa yani ala ko taa sira fɛ dɔ wɛrɛ la tun cogo min na terima dɔ bɛ se ka ɲɛbɔ terikɛ den fɛ furu la o bɛ se ka kɛ mais ka terikɛ o ni a terikɛ denmuso olu ka tila ka taa se côté dɔ la k'o bɛ bɔ peut-être
e kuma an y'o de fɔ fɛn dɔw b'a kɔnɔ ma minnu faamu kosɛbɛ ka bɔ cogo modèle min de don Allahu a'lam ala de bɛ a dɔn inshallah mais an b'a jigiya k'a fɔ ko jɛnɛya kɔni sira tɛ sinon o teriya tɔ b'o teriya jɛn e bɛ se ka e terikɛ denmuso e bɛ se ka o kɛ e kulonkɛ ɲɔgɔn ye cogo min na vraiment o yɔrɔ compliqué bɛ dɔɔni an y'o o n'a ɲɔgɔnnaw faamuya la inshallah an b'an balima fo ɲininkali minnu ɲininkali las'a ma an b'a fɔ a ye k'a fɔ ko ɲininkali jaabi a tɛna sɔrɔ an bolo nin cogo in na n'ala sɔnna n'u mako bɛ jaabi la parce que ko o labana ka cɛ in bugɔ terikɛ in fa terikɛ in bugɔ min ni o labana ko o yɛrɛ ba furu donc o ka problème yɔrɔ min na est ce que o y'o min kɛ fa terikɛ in bugɔ la ka tila ko o y'o ba yɛrɛ gɛn ka bɔ o fa ka du fɛnɛ kɔnɔ u b'a fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ la kɔlɔlɔ b'a la ka ɲɛsin o ma donc inshallah taala an b'a ɲini o fɛ n'o bɛ se k'an sɔrɔ téléphone na ou bien n'o bɛ se k'an sɔrɔ face à face inshallah an bɛ ɲɛfɔli dɔw kɛ ɲɔgɔn ye ɲininkali mun b'an bolo an fɛnɛ b'o ɲininkali k'o la ka fɛn dɔw kisɛ dɔ yan'an ka se ka dabila fɛn dɔw la halisa ala ka yafa an ni silamɛw bɛɛ lajɛlen ma n'an ye fili minnu kɛ an m'an baɲuman fo ɲininkali sanuma nin na inshallah an bɛ na ɲininkali wɛrɛ bɛ yan nɔ question numéro 7 an ba dɔ ka ɲininkali ye tun a ko muso dɔ bɛ yen nɔ min ye suko dɔ kɛ suko 2 ɲɔgɔn kɛ suko 2 in na inshallah a ye suko 2 in bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an bɛ se ka min fɔ suko ninnu pour que k'a jira an balimamuso la k'a fɔ k'an y'a ka ɲininkali sɔrɔ a ko muso in kɔ a ye k'a fɔ ko yani voilà a ye den suko kɛ inshallah voilà k'a y'a den ye suko la inshallah ji la bon a ye ɲɛfɔli kɛ suko 2 in bɛɛ lajɛlen n tɛna sigi suko ninnu kan yɔrɔ la mais k'a jira tigi la k'a fɔ k'an y'a ka kumaw mɛn an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn suko ye fɛn min ye an b'a fɔ k'ala ka kɛ hɛrɛ an n'a ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye suko tɛ fɛn ye i n'a fɔ baro tɔw bɛ cogo min suko tɛ fɛn ye i n'a fɔ question tɔw bɛ cogo min na mɔgɔ min yɛrɛ ye suko kɛ o tigi de b'a ka suko kɔrɔ ɲini suko fɛnɛ tɛ lakali bɛɛ ye n'i ye suko fɛn o fɛn kɛ e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ye suko ɲɛnama ye ou bien i b'a dɔn k'a fɔ suko in i y'a faamuya kosɛbɛ kosɛbɛ suko in diyara i ye kosɛbɛ i tɛ suko lakali bɛɛ ye i bɛ suko lakali mɔgɔ de ye i b'a dɔn mɔgɔ min ka hɛrɛ fɛ o ye kelen ye i bɛ suko lakali mɔgɔ de ye i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min ni a yɛrɛ ye dɔnnibaga ye a bɛ segin i ka suko kɔrɔ f'i ɲɛna bon a ka ca la anw ka laada la bi mɔgɔ mana fɛn min suko a mana suko min na dugu mana jɛ a b'a lakali a baro kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a k'a dɔn k'a fɔ k'o ye filiba de ye suko tɛ sɔn o ma suko kiraya tɛ yen tun nabiɲumanya tɛ yen tun mais suko kɔni fo ka taa se laharajɔ dɔ ma ala b'a adamaden ka ko caman jira i la suko la tuma dɔ la e de t'a faamuya donc i bɛ ka a fɔ a dɔnbaga ye min bɛ se k'i dɛmɛ a kɔrɔ la inshallah taala wa ni suko lakalilen ye dɔrɔn hɛrɛ jigiya n'a tigi ye a fɔ ko a ye hɛrɛ ye inshallah taala donc an b'a fɔ ko suko fɛnɛ na a kɔrɔ fɔli suko kelen bɛ yen nɔ mɔgɔ 2 bɛ se ka suko kelen kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ a kɔrɔw tɛ kelen ye k'a sababu kɛ suko kɛbaga yɛrɛ ka lahaliya donc suko kɔrɔ dɔnbaga dɔw bɛ yen u bɛ suko kɔrɔ fɔ u b'a essayer ka mɔgɔ min yɛrɛ ye suko in kɛ k'a tigi dɔn k'a tigi ka lahaliya dɔn a b'o dɛmɛ suko kɔrɔ fɔli la nka o de la ka suko di mɔgɔ wɛrɛ ma ko ka taa kɔrɔ ɲini bon e min bɛ ka suko kɔrɔ ɲininkali kɛ kuma dɔ la caman ma dɔn e yɛrɛ ka lahaliya la kuma tɛ mɔgɔ min yɛrɛ ye suko fɔ e ɲɛna donc o kɔrɔ ye k'a fɔ ko an tɛna se ka jaabi fɛnɛ di o question 2 in na an b'a ɲini an balimaw fɔ ka yafa ma o yɔrɔ la inshallah taala a nemo n'i ye suko kɛ e yɛrɛ bɛ taa suko kɔrɔ ɲini e yɛrɛ bɛ suko kɔrɔ ɲini dɔnnibagaw fɛ directement ɲininkali min b'o dɔnnibaga ninnu bolo ka k'i la u b'o ɲininkali ninnu k'i la olu yɛrɛ min faamuya suko la o bɛ sɔrɔ k'olu fɛnɛ k'i la mais suko tɛ kalifa mɔgɔ ma abada ale tɛ sɔn ma inshallah taala ala ka bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ ye an bɛ na ɲininkali a seginna an balimamuso bɛ a jira k'a fɔ ko ale bɛ fili ka caya kojugu n'a bɛ kuranna kalan k'a to seli la wali n'a bɛ zikiru la bon o kuma an bɔra o ɲɔgɔn na o kuma ye question dɔ min jaabi ka fili caya ka caya n'a sɔrɔ i ma sura min duruse ka ɲa fili bɛ se ka na o la nka n'i ye fili la i bɛ ka sura min kalan n'i ye fili la i bɛ se ka taa ruku la wali i bɛ bɔ o sura la i bɛ taa sura wɛrɛ la mais ni waati bɛɛ e yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ i ka fili ka ca kojugu donc i bɛ min kɛ ale ko a kan ka mun de kɛ i bɛ concentré halisa seli la halisa i bɛ concentré n'i bɛ seli la kana hakili ta yɔrɔ caman i bɛ concentré tun k'a fɔ ko seli n'i jɔra golo kan
ini ala de be kuma na ni jira golo kan bili kono ka foko ina fo ni jamana president ye wele e kelen ni president dro maka bureau kono e be concentrer tugo mena ite so ka telephone ka sonne tugo mena ite so nga ki ta yoro shila tugo mena de we an adama de nyogo yi a bili kono de be golo kan fene ini damasa de be kuma na sa e concentrer avec so be ka dobo fili chamana avec so be ka dobo nyina chamana inshallah taala la kan be so boma amena question numéro naam question numéro ok question numéro konondona inshallah taala ok Philippe manga numéro là question numéro konondona ambalma do be nyiningali ke ka foko yala ko ka ambalam sunya nan bayma sigoro ben Espagne ma ko ka nyini seli olube barake madola to wumunum bulu e ka donc madola chrétien de do seli kuma bena sika eto o ka sokono o ka enafo obe munun ke Jésus ka o photo nuno fero mu o sonu kono yala ko be ekika seli ke o so model nun kono wa voilà voilà o chrétien photo nu fomo yoro muna donc lajnato daimato lil buhus al ilmiya ni nyini ngali nkelala yala eka do mogomi mbino ebe to ata nansaro chrétien o kayoro la seli kuma ka israino ka seli ayoro la o yajira ka foko basi foete ala ko selbe ben chrétien ka sokono nana selbe ben chrétien ka sokono o tie ka selichin était celle-là o photo ni était celle-là o Jésus ka foko ala de non e be ka sel de kala kada kan ala kala ko sallallahu ta'ala wa sallam ko waju'ilati lil ardu masjidan fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salat falyusalli Bukhari ka hadisa numéro 323 kono ayaja ka foko ala kala ko sallallahu ta'ala wa sallam ako kwala ye dugukolo bela jilenke ale kira ye sujudu benore ka ke misiriye ko ete ote okore adamaden fon fe islam fon fe ka boni ala kira ka mando na ni seli ye soro yoro fon fe na ko ka seli selima ne soro yoro fon fe na fi ka seli ko dugukolo be misiri de fona soro la ere nyebe ala dugukolo ya waro ka sanu nogo do blale me e konti tayera bla nogo konna me ka foko islam ko ka seli yoro na ka seli yoro na ko amai ay yoro tala Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu mabena no Baitul Maqdis daile Umar no bola Arabie Saoudite kana fo Palestine mamina no nana yoro daile création ka ala bato okume ka bato ke romena sel kuma sel mamina création no yani ni Umar fe ko ka seli église kono Umar ma son ka seli ma ko no antena selia mo korote ka foko au ka Joseph munu be akode ka antena selie mais ntena seli akono kada kan peut-être ntagalen ko fe islamo kana na yoro en boshi au chrétien na ka ke misriye wala ka ori ka Umar bola église kono anya jetemne kala jamana do lan krefe na fo Centrafrique et chrétien ni islamo itaka nyongo soro église kono voilà ni seli ke kuma sera chrétien islamo bokal ka seli korota ko kala jenen ke ka seli église là et ni seli bana ni chrétien fere ka kuma sera obino take donc ama fo ko ka islame ka seli église re kono mais chrétien ka sotere fo église re kono basi te islame ka seli église kono khalisa ala kan be eswabo inshallah ambajma ama fo ko seli be ali sala ka do frane ka chesiri kam ka seka yi matrafa ka seli ke apmana e halni be ka baraka rola uri nyinina merci barakallahu fiki wa fina jami'an question numéro temps biiznillah ta'ala ambalma dobe nyiningali ke ako e mogo mimbe no nibe ka kle worosun ke misalela e kuma ko o ya me ka foko samiri dunya ko mogote sondu wala surtout na inflation ko nebe kle worosun kala kwa o lo kala ka me do ya jira ka foko kle worosun ni dom nana be samedi ma kwate e ma ka asamedi sun ko nasoro la ko sabatilino ama fo jabi mi wala ala kambe sawo ma daluliya fo ete prévu jelen fo ete mimi mogo bali ko kana na inflation do samedi ya fe prévu jelen fo ete mimi mogo bali ko kana sundo samedi do ya fe inshallah taala fo nasoro la don magami ye don baga to ka sarabla o masala ina ambe mi do prévu jelen mi ye ode mi jeleno ala kira sallallahu taala alaihi wasallam ayi mogo farade ka bo juma donya kelen ko choisi ko ke na inflation doyi ka juma donya kelen dronta
katku o kenna flasuni ala kira an faraka bode la sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kira nana banyima do ka sokono kana soro abe ka sundu juma do yafe aya nyine ngaw yala kunu jeudi sunwa ako ayi ako ebena sini samedi sunga fara bi juma do yan kawa ako ayi o kore ka foko an banyima mena juma doron ni sundu ala kira ko mo ko mana ko ka so intige ko juma do yan kele sunte sun funi alamsa sun ka juma sun wale ka juma sun ka samedi sun ayai na soro la ko samedi sun ni haramu ye mugo so kiraye an banyima nyininga ko yala ko ebe na shini samedi sun ga fara juma kanwa o kore ka foko samedi sun te haramu ye o ma interdit tugo sila ama foko surtout kleworo sun insha Allah taala kiraye mi fa hali juma ya mi sun doli interdit na keleni do o mena soro la ebe ka sun de do kataka alamsa do ka juma do ka fraka ube ka juma do ka samedi juma si do kataka ube ka juma samedi sun do ba se foi tala an ka sun do alaka batono bela jele mene tay amena question numéro tani kelena na mbayma do be ni ngale ke toujours groupe dina baro numéro 1 sans fait abaja ka foko yala mogo mimbe no ni enyina na ka fitri seli ka sor e mason tike foloba enyina na fitri seli ka sor e mason tike folo yala abe kololo be alawa amba fonno min kanuna ode flanka sun tike ka sor ka fitri seli aw meni nyina e mogo min soro inshallah fitri seli ka sor e mason tike folo e ka so matin basite ka sona ala ka ambe eswabo mo question numéro 10 ani flana balma dobe nyiningali ke ko yala ko islame muso eka kundigi kafiri muso bulu yala ko bele no wa islame muso kata kundigi kafiri muso bulu wali chrétien muso bulu na nyogono don bago ye ikhtilafu don ke de masala ina nga majorité mi jira o de fle mi jeleno eka do don bago hakikao yani don bago majorité afambaye mi choisi ودي فلكو أن المرأة الكافرة لا يجوز لها أن تنظر إلى يعني إلى المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين فقط كافوكو كافر موسو كاتب بيت كسلا أكسلا موسو يوروفو يفناك لا تكفلاني نيداي سلام موسو إيكا إيرسو ترى كافر موسو ما نيداني مبلو وي mais kana son abadan parce que muso damado kafir muso ka farakolo ye ka se hakɛ dɔ la kuma tɛ ka taa se ka kunkolo bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ kafir muso ye ko a tɛ bɛn kafir muso ye a ka sila muso yɔrɔ wɛrɛ lajɛ fo n'a bɔra ɲɛda ni bolo la kana sɔn abadan parce que ko muso dama muso ɲɔgɔn de don k'e farakolo to kɛnɛ ma kafir muso ye an k'aw bila an kunna kosɛbɛ k'a fɔ ko o tɛ bɛn sariya la donc odi bajira ka foko muso kate kundigi kafir muso fe sharia ma jenaye ina fanya fana chogo na donbaga majorité mi choisi wala ka ko kunchama bala akundo kafir muso e wado kafri che slam muso de crisito bola voilà parce que ambe ajamono kono on nyebala abe tugo mununa kafiru be no wallahi hanno ko ka million bo pour que o ka slam muso o ka ko klenge nyogoy o prene mola on nya kachamai donc silamuso de o curiosité de be kafriche la adobe o be silamuso idatugule ibe ka fini mana idatugule me ate farakolo yelimin ke o be kamin la soma ala drone bado donc adobe pour que ka farakolo don mo farakolo be chugo dumena o bo muso nunde nyininga parce que o muso be geraola o ba o kundigi o ba o farakolo ye o ba nyininga nunu datugule meta mabe a farakolo be chugo di o be muso meta la kali ko sutrale me be farakolo be kala kali walice model me fene akafri donc sharia masono abadan sura muso e fim buyale ni sura muso e ka bunya ne ka karama ne ka dame o manga ka chen era ka bunya kama islamia ko e kana farakolo labla abadan kafri muso ka fere makiye chogodola alisa ala ka fumno ko nyuma dine ne aw bela jelima aw ka kundigi aw islamia ngongo fe kafri atebe islamia ka te kundigi e kafri muso fe ambalma do be ningali ke dina baro numéro 1 ka question numéro 13 ka bo français ako yala mogo min no ebe ka bara yoro la bara ke finu olu be ela ni seli kuma sara ebe ka hijabu do ke ka seli ke me e ka bara ke finu ebe ka siga asania kola yala ko seli ko be chogodi ama foko ni siga drone do basite ola
fona sɔrɔ e yɛrɛ dɛngɛniya la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la e ka fini nɔgɔ b'a la nɔgɔ min ni seli tɛ bɛn baarakɛyɔrɔ par exemple maçon a ka maçon fini minnu b'a la nɔgɔ ye modèle dɔ ye nɔgɔ ye modèle fila ye sariya kɔnɔ nɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ an ka adamadenya de kɔnɔ an b'o ye nɔgɔ mais sariya kɔnɔ nɔgɔ tɛ wala sariya bɛ nɔgɔ minnu kɔfɛ olu dɔlen don i n'a fɔ sugunɛ ani bo o n'a ɲɔgɔnnaw ani laadajoliw o n'a ɲɔgɔnnaw sariya kan bɛ o nɔgɔ modèlew de ma voilà mais ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko foyi tɛ ka fini na e bɛ baarakɛyɔrɔ de la donc olu tɛ jateminɛ nɔgɔ ye halisa ala k'an bɛ sababu ma inshallah taala surtout ni e sigara nɔgɔ la de danganiya foyi t'i bolo a la inshallah mɔgɔ tɛ kɔfilɛ o la ala k'an bɛ sababu ma o seli ka ɲi an bɛna question numéro 14 groupe dina baro numéro 1 sanfɛ toujours an balima dɔ ye ɲininkali kɛ ko yala ko ka e ka furu dogo e bɛ ka muso dɔ furu mais e t'a fɛ ka ko publier kojugu e t'a fɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama nka muso kɔni a n'a somɔgɔw olu dɔrɔn bɛ a kalama mais ma a ko bara kɔni ci diɲɛ bɛɛ ko o ko bɛ cogo jumɛn na est ce que o bɛ jateminɛ furu ɲuman ye wa ou bien o furu n'i ma furu bara ci bɛɛ ye est ce que o furu bɛ ɲɛ wa an b'a fɔ ko sariya ye min jira o la o de filɛ fɛn dɔw bɛ n'olu sabatila ka ban furu ɲɛna fɛn dɔw bɛ yen o ye jumɛn ye ka bɔ sira ɲuman fɛ ka muso ɲini a somɔgɔw fɛ a ka waliyiw fɛ n'o y'a ka kotigiw ye e y'a ɲini sariya ka ɲini cogo la o fana sɔnna k'o den di e ma hakɛ minnu bɛnkɛla minnu kan furu nafolo olu bɛɛ lajɛlen dafa la e y'o den ɲini o y'o den di e ma o aw bɛnna furu nafolo kan e y'a sara jɛ la o e y'a tilakɛ sara ou bien a kɛra juru ye o tuma na ne ka furu siri fana seere jɛlen fila ka sɔrɔ mɔgɔ ɲɛnama fila ka sɔrɔ ka ka a seere ye fo den somɔgɔw y'o den di e ma aw bɛnna furu nafolo kan seere fila ɲɔgɔn sɔrɔla furu sirilaw kan a banna o kuma na o furu ɲɛna o tigi o ye aw kɛlen ye ɲɔgɔn furukɛ ye ani ɲɔgɔn furumuso ye ka furu kɔni bara ci diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama bɛ sigida mɔgɔw ka bɔ a kalama o ye ko kanunen a kanunen don mais wajibi tɛ a kanunen de don nka wajibi tɛ k'a fɔ ko bɛɛ ka bɔ a kalama ko e ye muso dɔ furu non o tɛ wajibi ye o tɛ k'a fɔ ko n'o fana ma kɛ ko furu tiɲɛna o kuma t'a la seere fila ka ye furu siritɔ la den somɔgɔw k'o den d'e ma aw bɛnna min ka furu nafolo donc bɛnka k'o kan inshallah taala a sarala jɛ la wala kɛra juru ye furu baara banna halisa ala ka barika don ka furusow la an bɛna Mozambique inshallah taala groupe dina baro numéro 3 sanfɛ an balima a dɔ bɛ ɲininkali kɛ n'o bɛ question numéro 15 ma a ko ale ba an balimakɛ in a bɛ ale sigiyɔrɔ bɛnna Guinée Conakry mais a bɛ groupe dina baro numéro 3 sanfɛ a ko n'a sɔrɔla e bɛ yɔrɔ min na ko den min ko a y'a mɛn k'a fɔ an ye walawala caman kɛ k'a fɔ den min bɛ yen nɔ n'a ma sɔrɔ furu kɔnɔ k'o den tɛ se ka kɛ fa ta ye cogo si la ba de ta de don ko mais ni den somɔgɔw denba somɔgɔw ye a ɲini e fɛ k'a fɔ ko e ka fɛn dɔ sara i n'a fɔ ka du dɔ d'o ma ou bien ka nafolo hakɛ dɔ sara pour que den ka k'e ta ye ko n'i y'o sara yala ko den bɛ se ka k'e ta ye wa an b'a fɔ dɔnnimɔgɔw ye min fɔ o de filɛ den tɛ se ka kɛ yani fa ta ye cogo si la fo n'a sɔrɔ fa min ye muso min furu siri cɛ tɛ se ka den tigiya sɔrɔ abadan ni kɛcogo foyi ye fo n'a taara sɔrɔ e ye muso min furu siri foyi tɛ se ka den nin k'e ta ye fo n'a sɔrɔla e ye muso min furu siri yanni den ka a kɔnɔ ka sɔrɔ mais kɔnɔ sɔrɔlen kɔfɛ ka ban hali ni furu sirila ou bien den jigilen kɔfɛ hali furu sirila o den tɛ se ka kɛ e ta ye cogo si de la den bɛ k'e ta ye n'a sɔrɔ e ye muso in furu siri sariya ka furu siri cogo la yanni kɔnɔ sɔrɔli cɛ o den de bɛ kɛ e ta ye ni kɛnɛmaden lahalaya fila de b'a la a dɔ bɛ yen muso furulen ala k'an kisi ka kɔnɔ sɔrɔ ni muso furulen o den ye o muso ye ne cɛ ta ye o bɛ danbeya ka taga a furulen bɛ cɛ min ma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam al waladu lil firash walil ahir al hajar ala kira de fɔ sallallahu alaihi wasallam o kuma o muso min tora furu kɔnɔ ka den sɔrɔ dɛ o den ye o muso in furukɛ de ta ye mɔgɔ min ye kɔnɔ dɔ muso furulen na o ta tɛ den tɛ se ka danbeya ka t'o ma cogo si la kelen muso dɔ bɛ yen a bɛ se ka den fana sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma don furu la fɔlɔ o den bɛ kɛ jɔn de ta ye den ye o muso in de ni a somɔgɔw ta ye min ye kɔnɔ da la lahalaya foyi tɛ se ka sɔrɔ abadan min bɛ se k'o den kɛ
etai inafo me amsala jira kuma bela jirina misika kan dogal mate me pour ka famia na sorola du fla nyesile menyogoma wulu kebe du kelen kono wulu muso be du kelen kono ni wulu fla nu bola klongela srafe kono bola ala otmano ni wulu muso na denu nu jigi sisan denu nu eske wulu che somogo hal ne fa wulu wala be songana wulu muso somogo fe ko anga wulu denu be aw fe wa yaro otisika benchugo sila donc misala de do aka keto pour que kuma ka famia ani dogal mak cheka de nyogona ni kuma ma famia abe haketo kusube donc toujours amese kana ka fa mbana ke ko ina foko olube sigida mununa ko akodo bektebe ochola amma fo slame ibi wasa do slame ka sharia odela slame e kiru tike kabla yoromna ibe kiru ibe o son slame tama e kana foko ibe e ka ko glan enafo kafiru be ka fendo proposer e kafire sharia kononana ko islam fene be son oma ou be kaise ko be ko glan pour que cadre islamia kono islamia mani fo mo ko shinyana ka fo ko we na sorola ko op misika ke islamia mena fo o fone e mo me fendo sara mo so mo ko wala de miso akitai ou bien ni no yesne som do sara de me kitai ne kafiru yo proposer e kafire sharia de on islamia te nyonga sara on islamia jira ka fo ko dente nyamugo din tsaka ke mi kono da musula tsaka ko tai chugo sira de la do ni sharia o jaka ba o ni kafru ou bien e bisigida do la munu e kiri do tige mi sharia tatekele nga kila salama ko be jo salama ya sharia mi fo inshallah taala ama fo wala din tsaka ke afatai don chugo fo itala ka ke fatai o korai fati se ko den chenta den te se ko fa chenta hal ni kafru ya nyini ou bien atigi so mo ko dudo di awma aw mana fɛn o fɛn fɔ o ye aw ye min kɛ mais ala bolo den tɛ se ka kɛ sariya kɔ côté la den tɛ se ka kɛ den cogo si la halisa ala faamuya ko min bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya ye an bɛna inshallah taala an balimakɛ dɔ ka ɲininkali la question numéro 16 Mozambique groupe numéro 3 an balimakɛ dɔ bɛ ɲininkali kɛ ko mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni den muso dɔ bɛ yen aslamaya la nga bana fa kon make islamay nga abalmake e koni muso nyini furula eni muso bene kangelen kan abalmake fene o koni muso fana ba yoro jira ila itara kata soro ulu shite islamoy o fani ba ulu makobe mina ese ko yimi e koni ulu duma ulu kon mabba ende nka furumo ko ema au kata fumin siri au ka islamay chugula sabu on te islamay folo au kumana sa au fana sera ka bo bani fa ka dugula san kana sigi me dugu mi yɛrɛ la ani denmuso in yɛrɛ bɛ dugu min na mais silamɛ kɔni ye denmuso in ye aw segira ka na aw ne ka continue k'aw ka vie kɛ yani kɛcogo la sariya kɔfɛ o kɔrɔ ye aw ma furu siri furu ma tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw kɔni taara ba ni fa lajɛ e se kɛra min ye o dolu ma olu ma ban furu ma mais k'aw ka taa furu siri sariya ka furu siri cogo la kafiru yɔrɔ de ye nin fɔ k'aw ka taa ka furu siri sariya ka furu siri cogo la aw fɛnɛ nana aw ma t'o furu siri kafru yere ko maka ta furu se sama ka salama ka furu siri chugor aw moke on bal make be nyini ngari ko ni demboro kono ko de me jate mene kenama denwa ama fo kenama den do e rabaro ko ama furu folo bam ama furu kafri chugor ban kafri musoro ko ka ta furu siri shara ka fu salama ka fu ke chugor e mi yere salama e mato ketun de e kan ngaju e yere ka sige ka jate la ala jate la jessa e be min kala e be bara min ngono nasro la nyana aw ka tubi ka taala subhanahu wa ta'ala ma aw ka tubi ka taala subhanahu wa ta'ala ma ka bonna aw ka roka yene ka den ni ngalge ko den soro la kono yala abe jete ne sharia den wo ba jete me kenama den e ki yere ni nga for eni musimi mina abe jene la wo ba abe furu bara de la abe jene de la donc wodi problem folo yani ka se den re soro lima o kuma abe tubi ka taala ma ka bodi la ka aw ka furu siri sharia ka fotuga den ba na fa islamo te mo ban furu ma alhamdulillah we here o ma ban furu ma utmana obe gere sharia ka kayoro la utmana obe furu in siri inshallah taala sharia ka fo kechola awe min kana be min aka bola ka tubi ka talo subhanahu wa taala sino te furu la den fe mu bo be na kono den bebele jire me ke muso de tay utsaka ke chetaye sharia kono nana inshallah taala ambe fenno fraka hal na bo furu siri den bana fatsika ke waliwi de urusika ke den ka waliwi aw be islamé do de nyini munu me ke den ka kotike bani faye ko no yawma ko ka ta ke sharia ka ke togola utuma be islamé ke do de nyini nasro la den balma ken e o min ko fa nasro islamé alhamdulillah o be ke waliwi o be abes no te islamé fa be islamé do nyini munu me ke den ka kotigu ya be temo nyini ka gere imamuna abe furu siri ngawmi fiene be sigidam ne be jamana mena gera ka imamuna ka
ka kuma ɲɛfɔ ye ka ɲɛ kosɛbɛ face à face inshallah a bɛna sira jira i la min ni téléphone na kuma tɛ kelen ye aw bɛ furu in kɛ cogo min na sinon aw bɛ sariya kɔfɛ halisa ala ka aw n'aw to sariya kɔnɔ ala ka hɛrɛ kɛ ne na aw bɛɛ lajɛlen inshallah taala an ma balimakɛ fo a ka nin ɲininkali in na ala ka tubi nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen merci amina inshallah taala yani question amina ujo intigeni yura ina pour que a télécharger na ana lamele kanu kambalmo bolo inshallah ujo follow la inshallah ka bele 11 7e mois 2018 téléphone 00241 07 24 86 86 00241 07 24 86 86 abonnement ke Abakar Siddiq Sangara Libreville Gabon am ñoo so ujo flanana pour que mes questions to jabi sur inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما الإسلام أننا أجوف لنا toujours كبين دوما مني إن شاء الله تعالى le 11 7e mois 2018 groupe de nebaro sanfɛ ɲiningali ani jaabi kɛnɛ kan inshallah an bɛna question numéro 10 ani 7 na halisa an bɛ continue ujo 2 na inshallah ta'ala o de filɛ an balima dɔ bɛ ɲiningali kɛ a ko i ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni teri dɔ bɛ yen mɛ silamɛ tɛ nka a bɛ cadeau d'e ma a bɛ suntigɛfɛnw d'e ma suntigɛfɛnw yala k'o minɛ mɔgɔ bolo min tɛ silamɛ ka sun tigɛ n'a ye yala k'o bɛ sariya kɔnɔ wa an b'a fɔ baasi t'a la ka cadeau minɛ kafiri bolo o tɛ baasi ye sariya kɔnɔna na n'a fɔra ko cadeau minɛli tɛ baasi ye e bɛ taa dun de e y'a dun cogo fɛn o fɛn na e ye sun tigɛ n'a ye wa i ma sun tigɛ fɛn o fɛn kɛ n'a ye o baasi foyi t'a la inshallah b'a fɔ o bɛɛlen don baasi t'a la ala k'an bɛ sababu ma naam an bɛna question numéro 18 dina baro numéro 300 fait toujours an balima dɔ bɛ ɲininkali kɛ ka sigiyɔrɔ bɛna Côte d'Ivoire ma a ko aw b'a mɛn k'a fɔ ko fitiri dala koli man ɲi a ko o kuma in yala ko sariya de ko ten watara an ka laadaw de don an bɛ min fɔ o la an ka dɔnni fitinin na an tɛ hadisa sahihu dɔn an tɛ da'ifu yɛrɛ dɔn hadisa jɛlen wala hadisa faible an t'o dɔn min b'a jira ko alakira ye mɔgɔw fara alayhi salatu wasalam ko an kana ko fitiri da la wali fitiri ni safo cɛ fo n'a sɔrɔla kuma min nana kitabu kɔnɔ min tɔgɔ ye ko mughni al-muhtaj o kitabu in kɔnɔ a sɛbɛnlen bɛ k'a fɔ wa yukrahu dukhuluhu قبيل الغروب وبين إن شاء الله تعالى وبين الإشاعين لأنه وقت انتشار الشياطين كتاب كونومي مغني المحتاجية وجهك فوقو أقوالينو أما فوق حرامي يردوني كو أقوالي موكا دو نينا يعني كليبين واتلا كليبين بينك ممنا فتر دا واتو ولا فتر نسافوشي كو سابوكو واتيني oye min fɔ ko sabu ko waati na ko shetanaw de bɛ bɔ ka caya kojugu an b'a fɔ ko o kuma in o dun ye tiɲɛ ye kira sallallahu alaihi wasallam yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ ko ni wuladani sera fitiridaninw sera ko an ka denmisɛnninw ladon so kɔnɔ an ka denmisɛnninw ladon so kɔnɔ dɔw bɛ yen o denw de bɛ yaala la fitirida la tile bɛ benna mɔgɔ bɛ fitiri sera denw de bɛ yaala la kira ma bolo ka mun na e ka dɔn k'a fɔ ko kira y'anw fara ka bɔ o waati in na ko an kana denmisɛnw bila ka yaala fitirida fɛ sabu o waati de la ko shetanaw ka tiɲɛni ka ca kojugu u bɛ bɔ ka caro o ka ca o waati la kosɛbɛ 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 an dun b'a dɔn k'a fɔ k'olu ka matarafa yɔrɔ dɔ fɛnɛ ye ɲɛgɛn kɔnɔna ye o tuma na ni a fɔra in kitabu in kɔnɔ k'a fɔ ko a kɔlen don mɔgɔ ka don ɲɛgɛn na o waati ninnu na n'a kun kɛra nin ye o tuma na an b'a fɔ k'a fɔ kira yɛrɛ ma mɔgɔw fara directement ko mɔgɔ kana ko fitirida waati mais kira y'a jira k'a fɔ ko a waati kɔnɔna sitanaw ka ca o kuma jɛlen don o kosɔn kitabu in kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko a kɔlen bɛ mɔgɔ ka fitiri da e ka kori waatiw bɛɛ bɛn tile bɛn kumaw ma a kun ye jumɛn ye parce que ni mɔgɔ dɔrɔn ɲɛgɛn kɔnɔ e bɛ na i ka finiw bɔ e yɛrɛ la kuma caman i bɛ taa sɔrɔ n'a sɔrɔla shetanaw ka yala kumaw ka ca u bɛ se ka don farikolo u bɛ se ka don adamaden na doncogo caman b'a la donc ni a kɔrɔ y'o ye inshallah ni mɔgɔ min i yɛrɛ yɔrɔ ma jɛn ka bɔ a la ka ɲi mais k'a fɔ kɔrɔna a y'an to ko ten u bɛ hadisa de ko mɔgɔ n'i ye kɔrɔ la ko jurumu sɔrɔ jurumu tɛ dɛ a kun ye de e yɛrɛ ka kɛnɛya de kama voilà kuma in fɔ kun ye o de ye kitabutigi in bolo k'a sababu kɛ ale yɛrɛ jira k'a fɔ kira ye min fɔ o dun ye tiɲɛ ye ko fitirida la shetanaw bɛ caya donc an ka kɛnɛya ɲɛɲinini kama k'a fɔ ko i mana ko a waati ko jurumu de b'a la jurumu t'a la mais i ka kɛnɛya kama
ini shitanan dok parce mo do be se ka do nyenga ko rabenyina do me ke yasa ki kisi ka bo nyenga kono na toroma ki kisi ka bo sigi fe njugu toroma do be nyina ko kuma do no wati bena ka so do be ibine ka fini bo ado be se ka jarabi la kere che wala kere musse be se ka do farakulu la kuma ko changa be se ka ko ina fo bela jelo mindo ala ka famna ko mandama inshallah ta'ala. amna question numéro 19 inshallah groupe numéro 300 fait hadisa ambalma do be nyini ngali ke ako yala kremu voilà no e ko kremu mimme adamanden farkolo boki bo finyala mogo ye salon ka fo e kun fileno kalo woro ko fa amballa ka ejema parai ko turu mun bo kew ko yala ko turu mun felwe ben o kremu no ferelwe ben sharia kono wa amba fala kan be sawaboma kremu ferilte haramuye kremu ferilte turu munta a ferilte haramuye turu munu te mogo farakolo changer nga turu femo be adamaden gulu couleur changer o te ben sharia la o te ben ala yara ba jirana ka fo wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan ne sotul maida ayans flana la je ala ko fen be no ye baraji bare o ala ko barare ko anga nyongo deme ala bara nyuma ya saraw kan baraji saraw kan ni karsa de men sara nga baraji bala ko anga nyongo demo sara mais fen be no ni jurumundi do ka e farakolo couleur changer oye e ala ka danchoko changer donc o dun bebara ka foko ye haramu ye mogo kana mogo deme jurumun barala wala ta'awanu ala al-ithmi ko kana nyongon deme jurumun barala e mi me ka tulu inferi ya sa muso ko san wali che ko san ko farko couleur changer e be ka mogo deme jurumun baradela we ka do tun kira ko sallallahu alaihi wasallam idha harrama Allah shay'an harrama thamanu ina fo o hadisa riwaya ka Ahmad fetu an ibn Hibban ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kunna la fon ke haramuye ko yo fen songo ayo war fena ke haramuye nala ya haramuya mogo kana e farakolo couleur je produit fon bo ke ka o ferelo ko war mena ka sigeno o war ya haramuye ibulu halisa fo ko mabala bulu ala ka dinini aw bela jelema mari islamo amena question numéro munganana ambalma do be nyini ngali ke ako fini dobe no ye fini surunu ye ay to do fala anga baratanta to do so ko body wa body o muso ka fini suruman do o ba do inshallah na leme bako club ba do fini mununu do ko fini nunu o fini suruman nunu fini serelu nunu o fitna finu ferelu yala ko be sharia kono wa amena Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala ibn Taymiyyah ayakmadu faqo كل اللباس يغلب على ظن أنه يستعان على يعني على معصية فلا يجوز بيعه وخياطه لمن يستعين به على معصية والظلم أبو تقول الله شيكو يدرك فكوفني فهم بي إبارك فكوني فيني a ere koni ba don ni fini ni glan kunte foye fitna ko ni fini ni be do kata yoro fon fina fitna do ni ere bo don ka ba o fini suruman do be fini do be ba do ka fo nunu te do ka bo kenama muso be do o chewre nyakoro kaso kono nana o ka shamuru kono o fere le basito lawo basito la e ba do ka fo ni mo ko tin do ka bo kenama ni meddo so kono de la furukeni furumuso dronya koro ni odebe e hakilana ebe ka fere no e basi foitola inshallah meni bado meka ni fini min fere ni ngoni ni meddo kataka yani admado la fitna na e kenama e baro kon te sokona fini ni do kune kata mogo la fitna kenama kun antangi ni ebo donga ba ka fuko ni fini ni meke sobe ka fini domba ka demedi aka shetana barala kata admado la fitna kata jeni ya provoquer koni ebo donga ba ko fini ferili kirema haramu ye wa o fini kalani fene kera tayra ma haramu ye fini fonfen na dolibe mogo deme ka Allah soso a dolibe mogo deme ka farakolo fitna yoro black kenama ka mogo tonyo akoy kado o kalani ani o ferili o barali kera haramu ye islamima hadisa fam yakum be ala bulu ala ka no wadina o bela jeli amal make to ko fala ko bodi inshallah ama foko bodi ferili haramu lido ala ka be so abuma fone baro ka fo mi meka ni fere muso di basa one o furuke o doron nyokonche no chugo di basito la aka kuma famia ko sobe inshallah taala finisru man bete haramu yi nga eba do ka fo mi dabora kata chendro neke o di haramu yi nga min dabora furu nyogon ni nyokonche era o ko ni basito la ala ka be so abuma inshallah Mozambique ali sami groupe de numéro 300 p question numéro 21 emballement de benyi ngalike ako
ko safa wala kuma do la misri do kono e mo mi si sanga ma se yoro jam folo ban ne e kona kana misri la e be safa folo la chokroba do be kuma do be na dimsra mo sama kata bla foko fe safa wala ku yala ko be chugud mena amma foko o bara min flen o te be sharia kono de o te be sharia kono mo bal e ka do shi sakan ko te alabatola sisan ko tala batola ka foko ne be san bi worola ni be san mo gona sama ka fili kofe edna na eretarla o te be sharia la jorote mo wala misri kono inana misri ala ka sodi ka foko ne de kan de be jara dongo de mana mo sore bo tigi genga boy o te baray wana al masajid lillah misri ala de tay mo shikana na tigi yani misri kono ne de misri brigi folo jo ne de misri fondateur ne de ni mo yibo fon fen kera misri fon kono e ka baraji bana pew hal na sore ekele ne misri njo ite man ka mo sama ka bonya fe parce que atigi nana kana be sofa folo ma kira ko sofa folo alayhi salatu wasalam baraji bade bala e bena mo do sama ka bo baraji ba yoro to mena atigi dum kona kana ka tabla yoro la yoro baraji mabu e karo ka fu yeto nyalike o te baraji mai ama soro ni problem be misri tama kono ko akatala an fala ka an ka chorba do de ba ke dum sira mo ko akataya amaro ka fu ko jogu nyumante halisa e karo ka fu prevo fu itala hadisa kono wali corona kono o be kan bare minke amena dina baro numéro 3 la hadisa question numéro 22 ambalma do be nyingali ke ka jaka fo ako ni be kan na flasé di soufew ibe kalanke chugudme ibe kalanke ka bo sanfɛ wala ibe kalan gindo abe nyene de ni soufɛ na flasé e ka kalanke ka bo e ka soufɛ na flasé kalanke ka bo hal ni ere dron de be voix mais o belino nga e kana e sigi nyogon torne ka kalange kain o fena te be sharia la e ka kalange ka bo hal ni ka e kilen ron be voix mais o chekan ambal make ko différence du mebe soufès na flasé ni klefe tache différence du miye klefe na flasé don mo gajira tugomina e ko kalang jindo soufeta e ko kalanka bo sanfɛ ambal make be nyini ngale ko yala ko iqama bewa sele korata be soufɛ nafla seli wala klefe nafla seli wa mo fenfe nafla inshallah seli korata te ala seli korata be jumena o ye farida seli inshallah taala question numéro 23 dina baro numéro 3 sanfɛ ambalma do be nyini ngale ko yalo mogo min be no ni e balma do ye fere fendo dima ko kuru uruba don o chogola inshallah bon amba jete no dugu kulu jukoro na folo do abisa ke jama ya abisa ke sanu ye inshallah ko e kata afere e kon tara fere orola eni client do ma ben prix la akala yinin ko ne miye fo itoro la client do kon ni dombolo kiye client do e cadeau do dima e wardo di ema ka fo bon an kan ni affaire yere ye katui mais ale kon ni cadeau do kon dema sani masoro ka ketun fere fena masoro ka ke mais client kon ni cadeau do di ema ko cadeau min direma o yala o ye menentigi mi ye cigata menen fere o yo o de taywa tare ere de tadu ama fo oho e de tay we antanga ma fere ke ale ka menen mi bolo menen ma fere folo client kon ni cadeau do ke o cadeau ni etade mena soro la menen ngon fere la de ak nye primi fo enyana par exemple e kata fere ni warina ala ya kedro e client rachina ka prix do fo enyana min chara ka teme chero era nyi min fo wali e prix do fo alla ka chara ka teme fintigi min ko fo client kelen ka sa e ka soro ko warin ta ka bua kan ko ble pochi kono ka soro ka ta wato di client ma o de tebe man tangi fere ma ke foroma client ka fla ka kado do di ema au e ma cheka fen fere basita la o warin e de tay ala kan be eso abo inshallah. Amena dina baro numéro 3 kan alisa question numéro 24 ambalma do benyi ngali ke ako olu ya jetemna olu be seri yoro dola ko ni imam ye salam la dron e kado msi mamu yani imam ko fe mo beni imam be jenga salam la nyoko fe ko kiti dmen ma fo hadisa do rebe hadisa infamia ko juga nana nini parce que hadisa ina sahaba do ba jaka foko ko olu misala kira ko fe ko kira salam bla olu shina ka salam bla olu ni kira be salam bla yani olu ye salam bla kuma mina kira salam bla donc don mo ya jira ka foko hadisa yin o de mo chama bla e flaka ni minfo no be singa imam be salam bla don olu isra imam be jenga salam bla nyongo fe don mo ya jira ka foko o salam bla to yin amai hadisa yin kala yin te ka foko imamu ni imam ko fe mo ka jenga salam bla kira be min jirauna ni imam ko Allahu akbar amma Allahu akbar ko fo akofe na yuruku ke amesro ko ruku ke na sujudu ke amesro ka sujudu ke amma to imam ba ta ke amesro ka anta ke on imam moyen ka jenga fo ike naam e ka ro ka foko amme mazhabu sabab bela jelel laje a bela jelel ma jira ka foko ni salam la modeli abi mo ka siriche naam abu tugo de la ka jenga salam da ni imamu ye
imam Shafi'i ka tasra la abe seli tiɲɛ Abu Chuko kelen la imam Abu Ahmad bin Hanbal ka mazhabu fana na abe seli tiɲɛ imam Maliki fana ale fana ka tasra la o b'a jira k'a fɔ ko ni salam bila cogo ko seli bɛ tiɲɛ Abu Hanifa ta ale kɔni ale kuma do ale ko sunna de do ko mɔgɔ ni imam ka jɛn ka salam bila ɲɔgɔn kɔfɛ ka salam bila donc ale kelen de ka faamuyali ni imam ba saba in ka faamuyali ma kɛ kelen ye mais ale ka jɛɲɔgɔnw n'o ye Abu Yusuf ani Mohamed olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye contraire dira olu ma sɔn Abu Hanifa ta ka hakilina ma ni yɔrɔ in na donc olu ni imamu tɔw bɛɛ lajɛlen ka hakilina tara kelen na ko mɔgɔ bɛ salam da ni imamu ye bɛɛ lajɛlen a tigi ka seli bɛ tiɲɛ n'a kɛra fili sira ye ou bien ɲina de don inshallah o ye ko wɛrɛ mais e ka baara ye ka tugu ko e ni imamu bɛ jɛn ka salam bila ɲɔgɔn fɛ inshallah ko a bɛ seli tiɲɛ i n'a fɔ mazhabu saba in bɛɛ lajɛlen ye a jira cogo min na inshallah ala k'an bɛ sababu ma. Question numéro 25, dina baro numéro 3, sans fait toujours, en balma de ɲininkali kɛ k'a jira k'a fɔ a ko e mɔgɔ min ni jɛnaba b'i la jɛnaba y'i sɔrɔ i n'a fɔ furuɲɔgɔn fila jɛnaba b'o sɔrɔ cogo min na a ko e ye fini min don yanni ka taa ko o fini nin yala ko est-ce que seli bɛ se ka kɛ o fini na wa jɛnaba min bɛ furuɲɔgɔnw sɔrɔ yanni ka taga ko e filɛ ka fini min don par exemple e gulokɛba min don n'e nana taa i ko sisan o fini min ne tun y'a don yala mɔgɔ bɛ se ka seli n'o ye wa an b'a fɔ baasi tɛ o la o a bɛ ko muso ni muso ka koli nana a tun bɛ ka fini min don a waati la n'an tangi n'a dangɛnɛ k'a fɔ ko nɔgɔ foyi ma fini in sɔrɔ a b'a ka seli k'a la baasi t'a la a bɛ kun cɛ fɛnɛ jɛnɛba ye sɔrɔ fini ka sira foyi t'a la fo ni e yɛrɛ dangɛnɛla k'a fɔ ko nɔgɔ ye fini yɔrɔ dɔ sɔrɔ hali fini yɔrɔ bɛɛ tɛ i b'a dɔn ko yɔrɔ fini yɔrɔ min ma sanu e b'o yɔrɔ sanuya a banna inshallah baasi foyi t'a la ala k'an bɛ sababu ma. Amena groupe de numéro 300 fait toujours question numéro 26 ambalma do ɲininkali kɛ ko ka seli imamu kɔfɛ imamu ka teli kojugu i t'a ka kalan kɛ kan mɛn n'a yɛrɛ faca daminɛ yanni ka se a cɛmancɛ la o y'a sɔrɔ a taara ruku la e tɛ foyi faamuya ale kɔni ka seli ka teli kojugu wa a b'a ɲini ja ka goya obligatoirement ko fɔ mɔgɔ dɔ ka seli laminɛ a kɔfɛ k'o tigi kɔfɛ seli bɛ cogo jumɛn na an b'a fɔ ni imamu min cogo in na aw b'a ladi a bɛ kuma a fɛ o tuma fɔ ka yɛlɛma n'a ma yɛlɛma o tuma na prévu b'aw bolo ka bɔ kɔfɛ ka taa seli imam wɛrɛ kɔfɛ mɔgɔ min imam min bɛ seli matarafa parce que imam fɛn bɛ n'a kalifatɛ ka teli kojugu n'a kalifatɛ tiɲɛ seli bɛ tiɲɛ wa a tɛ tan foyi di a kɔfɛ mɔgɔw ma kalifatɛ fɛnɛ kala e ka dɔn k'a fɔ ko o tɛ ko ɲuman ye donc a bɛ o tigi ladi a ka yɛlɛma n'a ma yɛlɛma a bɛ taa se ka taa seli mɔgɔ wɛrɛ kɔfɛ ou bien ni solution b'aw bolo ka imam wɛrɛ sɔrɔ a bɛ seli min kɔfɛ o misiri kelen kɔnɔ o kɔrɔ ye bɛn ka k'a kan a ka yɛlɛma n'a ma yɛlɛma ka mɔgɔ bila ɲɛfɛ mɔgɔ min bɛ seli ɲuman kɛ n'aw ye sabu mɔgɔ tɛ kulonkɛ seli la i bɛ ɲininka o fɛn fɔlɔ la radio n'a ma ɲɛ ka baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛna on ne joue pas avec ça anw tɛ mɔgɔ si ɲɛ lajɛ ka seli kundan kɛ hali sa faamuya ko min b'a la bolo ala ka den ni na aw bɛɛ lajɛlen ma. Question numéro 27 dina baro numéro 300 fɛn bolo ma dɔ ɲininkali kɛ a ko mɔgɔ min y'a ŋɛniya siri ko ni sini kɔni kɛra sunkalo tile fɔlɔ ye ne bɛna sun don ale y'o ŋɛniya siri mais ala kɔni y'a k'ale dara ka sunɔgɔ k'a sɔrɔ ma kibaruya sɔrɔ fo kana fajiri tɛmɛ dugu jɛra dɔrɔn a bɔra kalama k'a fɔ ko sun kun ye ko sunkalo daminɛna yala ko ale tun y'o ŋɛniya min siri o bɛ bɔli kɛ ou bien ni sunkalo banna a b'o juru sara an b'a fɔ a ye ŋɛniya min siri a bɛ bɔli kɛ inshallah parce que ale ye a ŋɛniya siri ni sinikɛla ye n'ala sɔnna donc ale bɛ sun don sini dunkɛla ye donc a bɛ a ka sun a ka ɲi a ma jigin o cogo in na ya rabbal alamin ala k'an bɛ sababu ma. An balima dɔ bɛ ɲininkali kɛ a ko yala mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni a bɛ seli kɔrɔta gindo ani takbiratu ihram a b'a gindo a bɛ seli yɔrɔ bɛɛ lajɛlen gindo k'o tigi ka seli bɛ cogo jumɛn na yani an b'a fɔ ko o seli modèle filɛ nin ye o ye muso de ka seli cogo ye a bɛ ɲini muso de fɛ a ka seli nin cogo in na nka cɛ e man ka seli kɔrɔta gindo cogo si la alors que takbiratu ihram fɛnɛ a tɛ gindo donc an b'a fɔ ko cɛ t'o seli modèle kɛ muso de kan ka kan dogo ni seli ye mais cɛ kɔni e ka seli kɔrɔta kan bɛ bɔ de takbiratu ihram fɛnɛ kan bɛ bɔ ni sufɛla de don jɔ fila fɔlɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kalan kɛ kan bɛ bɔ sanfɛ de hali sa faamuya ko ɲuman bɛ ala bolo ala ka a nɔgɔya ne na o bɛɛ lajɛlen. Question numéro 29 dina baro numéro 300 fɛ an balima dɔ bɛ ɲininkali kɛ k'a fɔ ko yala
mogo min be no nana anyinana seli jofla temelen ko fe jofla tom mina ko fe ipmo akacha la me alfatia doron kalola meni mogo min nana ka soron were kalanga fra alfatia kon yala abe do chenka sala bada wara wala kabla be ala mafuko basitala ne soron were kala ya be kalanga bon wala ya dancelaw bada ti ala kabla tala inshallah basiti ala asabatira ka fokira wati dola sele fana sella me jonanna wali jo samana me fendo kalanga fra alfatia kan inshallah basiti ala. Amena question numéro 30 la dina boro numéro 300 fait ambalma do be ningali ke ka foko mogo min be no seli jo sabanana yaro o kalanga kanga dugume enyana ka o ena fosa foseli ube fitiri seli ebe jo sabana enyina ka kalanga kan bo sanfe nge tora sele akile balaka jira ko ne jo sabana la koy esina ka ato gindo yalaw baada be wo wale kablati wale baada bu ola wale kabla kan ka ke ola ama fo basite ala ebe jo sabana wale jo sabana jonanna wale jo sabana e tora ka kalanga ka bo akile na jigala ya tiga ka ato gindo basita la ala kan be so wa inshallah taala. Amena dina baro numéro 3 kan toujours question numéro 31 ambalma do benyi ngalike ako kaseli imamu ko fe imamu me sigaratimi ko yala ko kibara be tugodi ame min fo imamu sigaratimi na kasela ko fe kaseli matchen e kaseli barajibe anona sabu femi haramena mo tesere kafri ko fe ani mushriku yara ko karsaka bare mushriku ya abe juson ke wali abe jina welo ke abe mushriku ya baro de la mo tesere ko fe wali kafri nga slame ni atigibe beseli uya wali jogo do bala ala soso wali dobe ala ni selo tigi ko fe ka sele manche ngamingo ne kai ni misiri dedo anina misiri nyamugo fo ka imamu choisi o yerba do ka fo imam mi exemplaire voilà o man ka imamu takabla mo nyefe mo be nyugo mo min imam min ka ala bato naka ko ke chukula wala ana jogula o kon chemai mais en passant awbe ka seli rodro mo do be ka sela nyefe o dibe corona don o dibe o nyefe nga tige sigrati minai e ka seli kol matche aya famia o te mo ka seli tien mo ko te se ka afrika fa mushriku mais mo ko be seli islamé ko fe hal nasr la jogo do be ala mi mai inshallah taala alak alisa alaka jogo mandi an islamé bela dilema. Question numéro question numéro bisabani flana dina baro numéro 300 ambalma do ni ngari ko yala ko kafri min de kafri de bani fat islam mo de mi mabale ko ya folo bom ni o sala yana ni islam o de soro kataw yana ko mese ka ko ka sele ka kata sudu islam ko kaburu do nawa amma fo ko ni nyini ngali nkira an sheikh bala no ye sheikh ibn baz rahimahullah ta'ala ayajira ka fo na ka pumakan ako mogo fen fenni asara ka soro mabale ko ya folo ka bana fato kafriyala ko ati ka kitini masafla ka kitiri be kelenye o kore jien kono ya kirime bolede inka aka suku yala anta suku ante selaka anta sudu islamu ka kaburu dola me lahara denga ko be alabulu lahara denga ko be alabulu me jien kono ambe a traité ni masauka yani jugement kelende me lahara ka ko be Allah subhanahu wa ta'ala bulu inshallah nga ka fo ko me ta sudu islamu kaburu doro teke. Amena question numéro 33 ambalma do benyi ngali ke dina boro numéro 300 alisa ako e mo gomi meno ndoka e ka jurube dola juru ngoni mena ere ya ka fuatigi ka munumuno e fane de son taka ya fa juru ko me ma fuatigi donora tigi na wan sura na kana dema yala ko ware mena libe bewa ama foko oho ni islami nyogon ademesra do e juru min doala e baro ka fo a gelebe karsaka e juru doala ere nyabala te ka sara me ere ka fo a ka gelamari ni ya fala mai ba wele ka fo ya saka lafiya parce que en tant ne ma wele ka fo dongo do ale jeune no dongo do ale kama gara ko karsaka juru benna me edun ya fala ama e ko ya fala ma ala kama a wele ka fo a karsa vraiment mi menene che ya fala ala subhanahu wa ta'ala kama atibe libere abe lafiya wode chekan me e ma fo atigi e kono ko ya fara ala kama ko fa atigi na kana warde me kala ka warmene e kuma ya fara kama de kana ke o misala do ina fo wulube fono ka kala ka sega ka fono ma e ko ya fara nga jurume karsala ya fara ala kama atigi na kana warde me kala ka mene o kuma fono na kala ka sega fono dum o kono cheman ebe afo atigi wode chekan ube fona sorola e condition do ke ala condition jumain kafo mi menen karsate na wari alhamdulillah menama na ya fana juruten na ce ya farama
lahara jurute nace in ya fala malakama mena nana nay niu ibe angene kap mo nasru ngene inta nin ka sanan ka wada alhamdulillah mena mo nana fren ka jurutala an ya fala ma e kono ngene ta o halni o la halni mo fatigi basitala o ko nana nana alhamdulillah ni ya mne halalalo ni refren ya fala ma basitala ngane ko ya farati ka fembema jurumbe na ce ya fara ma ala ya kama wa ima foi ya tigibla fo segera ka ko wara edungo ko ya fara mala kama mali sa tigibe digun kono o kon chema inde ni ya fara mo ka juru mala kama wele ka fo abudo fara wace bunya kan inshallah wuri kan question numéro 34 ambalma do bini ngala ke ko lu ya me ka foko ko liduni ko be sun ebe seljitin ko ko ale kon ma familial fo isro kuma na so kuma yin amma foko ni ne shin fola ko me ka foko libe sun ya ni seljitin ni ne fene shin fola ko me an ma o sebele yin fashira ka foko ne lidun ko be ka seljitin ala kan be so abuma question numéro 35 ambalma do bini ngala ke ako est-ce que ko abe ben chogo dumena mo ka sulandere faga parce que ko ayame ka foko don bogo yoro de bafo ka baka finyana mo makafaga ko umai ko me ka metun ko do bafo ne sulandere faga ko bara chama sorola ko yala ko kuma obeseka beso abo ma chogo dumena ama fo ambal make ka foko fendo be ane adamade ba ye chogo na ni sharia ba ye chogo no tikele aho mo kote baka finyana mabe makafakati me sharia o sharia kelen fena ajira ko anga sulandere faga surtout ni saka buka faka shinye kelen baraji bade bala alakara de kuma info sallallahu alaihi wasallam sulandere fagali baraji bade be Allah halisa alaka be eswabo amena question numéro 36 dina baro numéro 300 fait toujours en balma kebe ni ngali ke ako mo mi Qur'an papier kunguru belen soro sara ako ayame do da ko ibise ka jini maro o yoron ko ne balma ke kabako ya question ke tugo mina Qur'an jenni o kumu yale kabako ya kwala ba fe ko do ko ka do digena do ko ka do ko wola kwala fe akanga ke tugo nan ko nyefo amma nyina la fe shere mi fo mi do nyefo ngadan tala nala so ni Qur'an morso e tasma kasano ibe se ka faranyonga ka jen tasma kasano o te dogal mai ka nyesin Qur'an ma kwa ambal ma ke ko yoro famia o te dogal mai ka nyesin Qur'an ma ube ka degensi yoro salma de la je ka degensi ka addo o fane kan ko sube ali sara kambe esaboma question numéro 37 dina baro numéro 300 fait toujours ambalma do yini ngale ke ka jaka fo ako est-ce que abe bemoko ko Qur'an ne be Qur'an kala kwa nyine ka sedita mais e ka appareil me bulu ka téléphone me bulu yala ka Qur'an activé wala application activé ka Qur'an kala la ka so sedita yara ko be bewa ama fo min fo ni Qur'an be ka téléphone na anga jantala ni Qur'an activé mo kuma e ka téléphone be yelma ka ke Qur'an de bulu mais ni a désactivé ni application désactivé ka faga tuma be ke ka téléphone mais ni Qur'an daire ni be Qur'an sebelu la e ka ro ka fo téléphone te bulu de Qur'an de be bulu kuma e man ka mago téléphone na e man ko utiliser ka soro ni e masano e man ka do na nyenga na ka Qur'an na appliquer lento foni application fakat mamina ka afaka totalement ibsa do e ka téléphone nyenga na mais ka Qur'an activer lento Qur'an ka téléphone activer lento ni Qur'an yani application ka do na nyenga na avec kuma Qur'an kemilu ta ka do na nyenga na avec ka afeneta o tuko kilena ka yani ka kalangala avec kuma Qur'an complète o tugo kilena ka soro ni était sanyala o kuma mbalako wali mo ebe janabala kito janabala Qur'an application be ka e ka téléphone kono e kana activer ni activer o kum janaba no bela e ka Qur'an ta kama kana yi ala kan be eso bo inshallah taala question numéro yani numéro 37 voilà en 36 inshallah question numéro 37 am jorani reina ni nyingali munum bala ni hakli pana uluka amma nyina mbal mo fe merkiri ber aba hakli la jigola wali amma munun jabi yani abisika ke ampana lokan wali amma question do famia ko so na masako lu jabi inshallah amenyo so watina tawla amena bika barojo ni yuraina dina baro internationally sanfe kanini allah bayin fe aka ni milidamanu kanene au nafanaye inshallah taala ni ujo flanaye mi bena be 30 minutes nyogoma ujo follow inshallah ayoye biiznillah taala o kera 40 minutes nyogo ujo flana 30 minutes aw ka bilajin lame ka ambal mawro deme ka question on jabulu famia yasa on ka dine be se ka tanya fetugo
min dina in bɛ se ka faamu cogo min na inshallah abamakɛ de don Libreville Gabon Abubakar Siddiq Sangare présent de Dîner Baro International inshallah consultant et prédicateur et animateur à la radio et télé Nour du Gabon Libreville imam principal de la mosquée Nour Dare du Gabon Libreville la bɛ se ka an ka vidéo bɛɛ lajɛlen sɔrɔ YouTube kan a bɛ abonné an ka page la an ka chaîne kan YouTube la imam Abubakar Siddiq Sangare imam Abubakar Siddiq Sangare sur YouTube Facebook fana kan ni tɔgɔ kelen ni an ka page officielle a bɛ se ko abonné o fana na Facebook kan n'o ye imam Abubakar Siddiq Sangare officiel yasa an bɛ vidéo fɛn o fɛn bila YouTube kan wali Facebook kan a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na téléphone sira la 00241 07 24 86 86 00241 07 24 86 86 ala ka waati wɛrɛ jira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ala ka sababu ɲumanw kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen wa hadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin question kɛla bɛɛ lajɛlen ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen sara lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen sara aw kana o kɛ efaseliya k'o lamɛn aw k'o lamɛn question kɛli ka nɔgɔ mais a jaabili ma nɔgɔ o tuma n'an y'o lamɛn fana an k'o bila en application an k'o lamɛn an ka baara kɛ n'a ye ala ka baara dusu donni na aw bɛɛ lajɛlen ne bɛ k'a fɔ ani aw min bɛ k'a lamɛn ya rabbi ala ka a bɛɛ lajɛlen baara kɛli nɔgɔya ne na aw bɛɛ lajɛlen وهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان بين أواتي نتولا دينا برو سانفي يا ربي على كان برانون كسرقة الجارية نين أو بلاجلين أن أما سوي يا ربي على كان كسرقة الجارية أما سوي أو يربكوني إن شاء الله تعالى أن ثوف